तो हेलो गाइस, अभी हम खाना खाने वाले हैं, रात का डिनर। एंड मैं सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कैसे खाता है या मैं खाना, मतलब। एंड भाई साहब भी है। हेलो। हेलो। एंड हमारे पास है, पहले दिखा देते हैं क्या क्या है। ये है राइस एंड बहुत ही बड़ा थाली है, प्लस ये है चिकन एंड नथिंग ना देन। नो मोर ना। ओके, तो ये दोनों ही है अभी। एंड हम खाने वाले हैं डिश। ये एक ही थाली में हम खाएगा, दो दो आदमी। तो ऐसा कुछ खाते हैं हमें। इट्स नॉर्मल ना। Yes, normal. ओह, सो यू पीपल ईट लाइक दिस ओनली। No, no, but for this much rice is for two two people. या ओके, लेट्स स्टार्ट ब्रो। Yes. ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जो कि मैं सुबह भी खा चुका हूँ ऐसा ही। तो अभी ये सेकंड My टाइम। family. मेटे फैमिली। चिकन, हेलो। हु कुक दिस चिकन? My brother. ओके, ब्रदर। तो भाई साहब का भैया जी ने बनाया। एंड वो खा लिया कि डन डिनर? No, no. नो। He will eat afterwards. ओके, ये देखो भाई। आप लोगों को भी मन हो रहा है क्या खाने का? I'm not good in speaking English, so don't mind. हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। आई एम ऑल्सो नॉट गुड। मेरा भी नहीं होता यार अंग्रेजी। कॉल अंग्रेजी ना इन Yeah, हिंदी। English. अंग्रेजी। Did your mom call you for today? या शी कॉल्ड मी। She's sick. Hmm? Is she sick? No, she is fine. You people also eat spicy, no? Yes, really. Spicy. तो बहुत स्पाइसी खाता है मणिपुरी लोग भी। इट्स इम्पोर्टेंट नो। Last time I ate spicy food in Guwahati. What thing? At my friend's room. He's from Tripura. They also eat very much spicy. In Tripura, there's lots of Meithai. Oh, Is this cooking style same with your? I mean, for Boro style. not same exactly. Yeah, not same. Little bit different. And the Tripura people to mostly, not tribal one, they eat boiled only. Mostly. Only boiled. Boiled food. They like boiled food. For tomorrow, where should we go? Should we go to Impala Cemetery or? If weather is good, then I think we can go far tomorrow. Yes. Like Moirang side. Or, Okay. Marang. तो यार ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। नहीं, ख़त्म ही हो गया। मेरा तो हो गया यार, पेट भर गया है। देखो पूरा थाली ख़त्म ऑलमोस्ट। How is it? इतना बड़ा। गुड मैन, टेस्टी एंड स्पाइसी। थोड़ा बहुत जाल भी लग गया, वो तो है।
स्पाइसी खाता है